أشرف أسلافنا غداة الاستقلال على إحداث مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى جانب بنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وعدة مؤسسات أخرى، وذلك في أفق بناء المغرب الحديث. ومن هذا المنطلق اطلعت بمهام تدبير ودعم التضامن الاجتماعي في عالم الشغل بالقطاع الخاص. وبطبيعة الحال عرفت بلادنا خلال هذه الحقبة تطورات وتغيرات جوهرية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، واكبها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال إنجازات جذرية وهامة في أفق الاستجابة لتطلعات وانتظارات الجميع في مجال التغطية الاجتماعية بالرغم من كل الإكراهات والتحديات. لما طرد كل تلاميذ ثانوية مولاي يوسف بالرباط يوم 29 يناير 44 عقابا لهم لمشاركتهم في المظاهرة الشعبية التي كانت طالت المشوار احتجاجا على اعتقال قيادة حزب الاستقلال. التجأت إلى الدار البيضاء بعد ذلك، واتصلت بقيادة الحركة الوطنية هنا، وكلفتني بتأطير العمال في الحي الصناعي تحت غطاء محاربة الأمية في معمل السكر كوزيمار. وفعلا أصبحت أستاذ في ذلك المعمل، ولاحظت أن العمال كانوا من حين لآخر يكتتبون مع بعضهم لمد المساعدة لأحد زملائهم، إما بسبب مرض أو بسبب ازدياد مولود أو بسبب وفاة أو زواج. فهذا الاكتتاب كانوا يسمونه صندوق مولاي يعقوب. فأمام كثرة التجارب وحماس العمال كان يتغير حسب المعني بالأمر، اقترحت عليهم يوما ما أن ينظموا تعاضدية في شكل جمعية تديرها لجنة منتخبة، ويكون لها حساب بنكي، وتنظم المساعدات والاشتراكات، وطبعا المعمل سيساعدهم في ذلك. المناسبة تيبان لي هي مناسبة الذكرى الخمسينية ديال صندوق الضمان الاجتماعي، وما فيها باس إلا رجعنا شوية اللور وجبناها من البداية. في السنوات الأخيرة ديال الخمسينات كان عندنا ان انسترومون سوسيال اللي اسمه لا كيس ديد سوسيال، وفي المجلس الاداري ديالها كنت انا هذيك الساعه فيس بريزيدون في الكونسيل دادمينستراسيون. ولكن خلوق صندوق الضمان الاجتماعي عنده واحد العلاقه بسيدنا المغفور له محمد الخامس طيب الله وطراه. مشات اللجنة الإدارية ديال الاتحاد المغربي للشغل في 56 تهني سيدنا، وسيدنا معروف بالعطف ديالو ومعروف بالحب اللي كان يعطف به على الطبقة العاملة. سولنا قال لنا شحال نتوما في هذه اللجنة الإدارية؟ قلنا له 27. قال لك من الآن فصاعدا أنا رانا كملت 28، أنا واحد منكم. غير هو تيخص الطبقة العاملة، ماشي كافي باش نقول لها أنا تنبغيك ولا تنعطف عليك، لا تيخصني
شي حاجة، نخلقوا شي حاجة اللي تربط بيني وبينها. تطرح علينا سؤال، علاش اللي ما نخلقوش لا سيكوريتي سوسيال، يعني صندوق الضمان الاجتماعي، وحنا عندنا أرضية اللي تصلح لهذه الانفراستركتور هي لا كيس دي سوسيال. سيدنا كان حارس كل حرص على هذاك الصندوق باش يشوف باش يخلق ويكون، وتصبح الطبقة العاملة عندها تقاعد وعندها لي زي جي ام وعندها التعويضات العائلية إلى آخره. ما تفوتنيش هذه الفرصة بلا ما نوه بالسي عبد الكريم بوجيبار، أول مدير عام ديال صندوق الضمان الاجتماعي. وما نقدرش نجيب جماعة كبيرة ديال المناضلين اللي كانت حيطة به واللي حققات هذاك الحلم اللي كان عندنا في الاتحاد المغربي للشغل وعند الطبقة العاملة بأكملها. على ربي نقول جماعة المناضلين اللي ساعدت السي عبد الكريم بوجيبار في القيام بالمهمة ديالو. هادو ناس اللي حققوا هذاك الحلم، واليوم صندوق الضمان الاجتماعي غادي يكبر وغادي يتمدى لواحد العدد ديال الميادين، منه البحر ومنه الفلاحة ولي جون دو ميزون، واحد القسط كبير من الشعب المغربي اللي غادي يصبح تابع ويستفد من هذا الصندوق هذا اللي يكونوه رجال وساهرين عليه رجال، والله يوفق الجميع. بحلول سنة 2009 يطفئ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شمعته ال50، وهي مناسبة سانحة لتسليط الضوء على تاريخ المؤسسة. يطلع الصندوق بمهام جسيمة تتمثل في تدبير ودعم التضامن الاجتماعي في عالم الشغل بالقطاع الخاص، على اعتبار أنه يمكن كل أفراد المجتمع من توفير الأجر المؤجل لإعادة توزيعه عبر الأجيال، وبذلك فإنه يساهم بشكل وافر وفعال في طمأنينة الأجير وأفراد عائلته، ويعطي للمجتمع ككل ولعالم الشغل بصفة خاصة الثقة والتماسك الضروريين لإنتاج سليم ومردودية هامة. ليس من باب الصدفة أن يكون أول نشاط رسمي يطلع به ملك البلاد آنذاك هو تسليم عامل للنسيج بمدينة الجديدة أول بطاقة للتسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ما لهذا الحدث من دلالات وأبعاد، وهو يجسد بصدق الآمال الكبيرة المعقودة على هذه المؤسسة. Oui, la sécurité sociale a atteint son 50e anniversaire. Je voudrais féliciter M. Hamid Douche d'avoir voulu faire de cet événement un événement historique, méritoire. Un événement qui servira en même temps de base à une analyse du passé et à un lancement des visées futures. Il est évident que, à l'occasion de cet événement, une longue analyse du passé sera faite. Et en même temps, tous ceux qui ont des idées nouvelles essayeront, je leur demande d'essayer de les placer pour faire de la sécurité sociale une institution future bien développée. Personnellement, mon cœur est resté collé à cet organisme auquel j'étais attaché pendant de nombreuses années, d'abord en ma qualité de membre du conseil d'administration, puis en ma qualité de président du conseil d'administration, et puis en ma qualité de directeur général. Eh bien, de ce fait, j'ai toujours suivi les opérations lancées par la CNSS au niveau des médias. وفي هذا السياق عرف نظام الضمان الاجتماعي
إصلاحا جوهريا شكل الانطلاقة الفعلية لبلورة نظام حقيقي يلبي بالفعل حاجيات وانتظارات الطبقة العاملة ويستجيب لتطلعاتها. كما تميز مسار الضمان الاجتماعي بتمديد هذا النظام لفئات جديدة من الأجراء، والمقصود هنا العمال بمؤسسات الاستغلال الفلاحية والغابوية والمرافق التابعة لها، وكذا الأجراء العاملين بالمنشآت الحرفية. وبالموازاة تم إحداث شبكة من المؤسسات الصحية على شكل مصحات متعددة الاختصاصات ساهمت بشكل كبير في تحسين العرض الوطني للصحة وتحسين نوعية الخدمات الصحية. Je réitère toutes mes félicitations à la CNSS à cette occasion, et je voudrais également préciser un point: la CNSS est aussi un extraordinaire réservoir d'informations sur le plan économique et social. Et je pense que la CNSS, en affinant davantage son système de statistiques, pourrait devenir une source d'information à la fois pour les partenaires sociaux comme pour les décideurs économiques et politiques au niveau du pays. En tout cas, encore une fois, toutes mes félicitations à l'égard de en ce qui concerne cet anniversaire, toutes mes félicitations à l'ensemble du personnel de la CNSS qui, je le sais, est un personnel aimant la caisse et travaillant dur pour qu'elle maintienne son niveau et qu'elle maintienne son rendement à l'échelle nationale, et plus particulièrement à sa direction générale qui aujourd'hui donne l'image d'une direction maîtrisant l'ensemble des domaines et utilisant intelligemment toutes les technologies de pointe qui sont aujourd'hui à notre disposition, tant en matière d'informatique qu'en matière de communication. شكل إصلاح نظام الضمان الاجتماعي هاجسا رئيسيا ومحورا استراتيجيا لمخطط عمل الصندوق خلال السنوات الأخيرة، مما مكن من تحديث وعصرنة المؤسسة في أفق الاستجابة لتطلعات وانتظارات المستفيدين من خدماتها. Je parlerai de 3 points qui me semblent importants et qui me semblent 3 acquis importants pour la CNSS. Le premier acquis, c'est le rétablissement des équilibres financiers. Avec tous les efforts qui ont été mis en place, le contrôle des droits des assurés, l'amélioration du recouvrement, l'amélioration des inspections-contrôles, le contrôle interne dans l'entreprise, tout ça a fait que progressivement, nous avons rétabli les équilibres financiers. Et disons le point le plus visible du rétablissement de cet équilibre, ça a été que la CNSS a repris le dépôt de ses fonds auprès de la CDG. Un deuxième point qui me paraît là aussi marquant, c'est la modernisation de la gestion de la CNSS, l'amélioration du système d'information, la réfection des agences, la réfection du siège, les nouveaux systèmes informatiques, le réseau téléinformatique. Et là aussi, si on devait le voir sur un plan visible par rapport aux assurés ou par rapport aux affiliés de la CNSS, c'est incontestablement le système de télédéclaration qui illustre le mieux ce changement-là. C'est le système de télédéclaration le plus abouti au niveau du Maroc. Évidemment, les gens ne voient que la télédéclaration, mais pour mettre un système de télédéclaration, il faut avoir tout un back-office qui puisse supporter ça. Et ça, la CNSS l'a réussi. Et évidemment, la télédéclaration, le système de télédéclaration des déclarations sociales est le point focal, le point le plus illustrant de la modernisation de la gestion au niveau de la CNSS. Et puis le troisième point, qui me paraît là aussi le plus important, le plus marquant, c'est la mise en place de l'assurance maladie obligatoire. La CNSS a réussi, avec d'autres bien entendu, essentiellement
le gouvernement, puisque mettre en place une assurance maladie obligatoire relève du champ politique, mais la CNSS a participé aux négociations avec les partenaires sociaux et a réussi à débloquer la situation en proposant des solutions innovantes qu'on peut aujourd'hui peut-être perdre de vue, mais il faut les rappeler, en amenant un panier des soins premier, dans une première étape, réduit, qui permettait de démarrer l'assurance maladie obligatoire, en faisant des arbitrages sur les cotisations sociales, et ça on ne pouvait le faire que grâce à l'amélioration finalement des équilibres financiers, et en reportant les allocations familiales sur l'assurance maladie obligatoire, la CNSS avait à participer de manière décisive à la mise en place de l'assurance maladie obligatoire, et je dois à vrai dire constater avec beaucoup de fierté la façon dont aujourd'hui la CNSS gère l'assurance maladie obligatoire, parce que le succès de sa gestion a évidemment contribué au succès de sa mise en place. ويبقى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أتم الاستعداد ليأخذ على عاتقه أي خدمات وتعويضات جديدة قد يعهد بها إليه من طرف الفرقاء الاجتماعيين أو الحكومة.